हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर आज़ार ऑफिशियल। इस लास्ट वीक में कुछ हैपनिंग्स ऐसी हुई हैं जिससे क्लियरली ये समझ आती है या सिग्नल मिलता है कि वाशिंगटन इस वक्त बहुत पैनिक में है। एंड व्हेन आई से वाशिंगटन, तो एक तो ऑफ कोर्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा खुद डेमोक्रेट्स हैं, एंटायर कांग्रेस है जो पैनिक में है। और उसकी वजह क्या है कि जो साल सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जिसको मैं हमेशा स्टार्ट जेनोसाइड से करती हूँ, जो अक्टूबर 7 के बाद से हैपनिंग्स हुई हैं और अभी तक जो ईरान की वॉर तक मामला आ गए हैं, इन सब ने अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन रूल्स ऑफ द गेम्स जो प्ले बुक चली आ रही थी उसको काफ़ी हद तक चैलेंज किया है। नाउ दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे कुछ चेंज आने की मैं बात कर रही, बट जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उससे क्रैक्स और फ्रैक्चर्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं जो बड़ी कन्वीनियंटली मैनेज हो जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल की फेवर में, वो अब मैनेज करना आगे जाके कितना मुश्किल होगा उसके उसके कुछ आसार नज़र आना शुरू हुए हैं। हाउएवर दीज थिंग्स डोंट चेंज ईजिली, कीप दैट इन माइंड। हम सिर्फ हैपनिंग्स की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते हुआ ये है, बल्कि अगर हम तकरीबन 2 वीक्स की बात कर लें तो एक तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में एक वोट आना था जो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, और उसके बारे में इतनी पैनिक क्रिएट की। जो कैंट का मैंने पिछले डीलॉग में जिक्र किया था कि उन्होंने कहा है कि प्लीज़ टॉक टू योर सेनेटर्स, इसको पास ना होने दें। और ये जो बिल है ये डायरेक्टली इस बारे में है कि क्या हमने जो मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए फाइनेंसेस इसराइल को आज तक दिए हैं वो कंटिन्यू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन द मिडल ऑफ द मिडल ईस्ट वॉर टेक्निकली बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल साफ नज़र आती है कि उसका एजेंडा कुछ और है, जुड़ा हुआ इसी वॉर से है। लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह की पोस्टरिंग ले रहे हैं, वो क्लियरली रिपब्लिकन बेस को जो मिड टर्म इलेक्शंस में सर्वाइव करना है वो उसके लिए पोस्टरिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जेडी वैंस का जो रोगन, जो कि पॉडकास्टर है, उनके पॉडकास्ट पे बैठना, अमेरिकन्स ख़ुद हैरान है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एक पॉडकास्ट में क्यों बैठना पड़ा। क्या कोई और टेलीविज़न स्टेशन, कोई और चैनल, कोई और प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था उनको? क्या अब टकर कार्लसन, मैगी कैलन, इस तरह के जो लोग हैं वो सेपरेट जो अपने पर्सनल पोर्टफोलियोज़ लेके अपने प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट के लोगों को भी उन पे रिलाई करना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट अगर इस वीक से मैं जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था मैं वहाँ से जाऊँ, तो क्विकली पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूँ कि इसमें बहुत दफ़ा जिक्र की वॉर्स पावर्स एक्ट का आएगा। तो वियतनाम वॉर के बाद कांग्रेस को इस चीज़ का बहुत गुस्सा था कि एक प्रेसिडेंट जो है वो पूरी कंट्री को इतने सालों तक एक वॉर में ड्रैग कैसे कर सकता है विदाउट परमिशन। सो इन 1973 एक लॉ पास हुआ था जिसको वॉर पावर्स रेजोल्यूशन कहते हैं। सिंपली ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है उस तरह कहीं ट्रूप्स भेजने हैं इन टू कॉम्बैट, किसी जंग में फ़ौजें भेजनी है तो उसके पास 60 डेज़ का टाइम है। या तो कांग्रेस से अथॉरिटी ले, फॉर्मली कांग्रेस उसे ऑथराइज करे कि ये एक लेजिटिमेट वॉर है और कांग्रेस प्रेसिडेंट के पीछे खड़ी है, या फिर ट्रूप्स को वापस खा पाए। 60 डेज़ का टाइम है। अब इट इज़ वन ऑफ द फ्यू लॉज लिटरली डिज़ाइन टू स्टॉप वन पर्सन फ्रॉम डिसाइडिंग अलोन कि मुल्क ने वॉर नाइट सिचुएशन में किस तरफ जाना है। तो इस वॉर पावर्स एक्ट को आपने याद कर रखा है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं ये कनेक्ट करने के लिए कि ये सारे मामला इस वीक की हैपनिंग्स की मैंने बात, ये कनेक्टेड कैसे हैं। तो इस हफ्ते कांग्रेस ने जो वोट करना था, जिसका जो कैंट का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने ये मना किया था कि ये ना पास होने दे, तकरीबन $3.3 बिलियन की इजराइल की मिलिट्री फंडिंग है। और उसके बारे में क्वेश्चन ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी बिल का हिस्सा है। क्या हम जो करंट सिनेरियो है उसमें अब की नेशनल सिक्योरिटी, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी में इजराइल के लिए मिलिट्री सपोर्ट को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सिंपली जो अगर मैं आपको जवाब बताऊं कि क्या आया है वोट के बाद, तो वो तो आया है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो दैट इज़ नॉट की व्हाट इज़ चेंजिंग इज़ कि इजराइल को पैसे मिलते रहेंगे जब तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है यूएस की पॉलिटिक्स में। लेकिन एक बड़ा क्लोज़र एनालिसिस कि किसने किसको वोट दिया, डेमोक्रेट्स ने किसको वोट दिया,
हाँ को वोट दिया या नो को वोट दिया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. ऑलमोस्ट एवरी सिंगल रिपब्लिकन voted to keep the money कि yes इसराइल को ये पैसे मिलते रहने चाहिए. सो रिपब्लिकन बेस टोटली यूनाइटेड थी. डेमोक्रेट्स जो कि वो भी यूनाइटेड होते थी, इसे ये हर साल ये बिल इतनी आसानी से पास हो जाता है. इस दफ़ा उसमें स्प्लिट नज़र आया. अबाउट हाफ वोटेड टू कट इट, हाफ वोटेड टू कीप इट. तो ये जो 50-50% का डेमोक्रेट्स में फ़र्क है, दिस इज़ ह्यूज. ये सिंपली रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट स्टोरी नहीं है. ये सिंपली पैसे इसराइल को जा रहे हैं, ये स्टोरी नहीं है. ये स्टोरी ये है कि डेमोक्रेट्स क्वाइटली क्रैक कर रहे हैं इनटू ऑलमोस्ट हाफ कि ये इशू, ये जो इसराइल को पैसे देने का है, जो कि फॉर डेकेड्स बोथ पार्टीज हैव ऑलवेज एग्रीड विदाउट क्वेश्चन, ये अब 50-50 में डेमोक्रेट्स में स्प्लिट कैसे कर गया है. Support for military aid to Israel has been one of the thing in Washington that was almost every year automatic. इसका जिक्र भी नहीं होता था, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाती थी. दोनों पार्टीज़ में कोई डिबेट भी नहीं होती थी, कोई डिसेंट, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता था. इसलिए मैंने ऑटोमेटिक का वर्ड यूज़ किया है. लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं हुआ और इसमें क्रैक आया है, इसलिए दिस इज़ वर्थ डिस्कसिंग. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो लॉ मेकर्स पे अपने एक्चुअल वोटर्स का प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया है. डोनर्स वहीं के वहीं हैं, पार्टी लीडरशिप भी वहीं की वहीं है और उनकी प्ले बुक चेंज नहीं हुई है. लेकिन पीपल सिटिंग बैक होम, उन्होंने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया है अपने अपने सेनेटर पे, कांग्रेसमैन पे, उससे ये पता चलता है कि नाउ दे आर हेजिटेंट. उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर भी कंटिन्यू करना है. इसलिए ये इतना बड़ा फ़र्क देखने में आया है. दूसरी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं जो इसी से कनेक्टेड है, इसी हफ्ते में हुआ है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोज में इन्वॉल्व हैं. ये जो इजराइल को मिलिट्री एड का मामला है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कि मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जिक्र करूँ कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये है कि तकरीबन जब ये वोट हुआ उसके फ़ौरन बाद ही वो पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ जिसमें जेडी वैंस ने ये कहा कि इजरायली प्रेशर है, इजरायली लॉबी है जो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही है कि किसी तरह पीस मेंटेन ना करे और किसी ना किसी तरह क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आते रहें और ये वॉर चलती रहे. साथ ही उन्होंने टाइम्स मैगज़ीन का कहा कि बाकायदा उसमें बेट कैंपेन्स चलती हैं और एक लॉबी मौजूद है विद इन वाइट हाउस, एवरीवेयर, मीडिया में, थिंक टैंक्स में, जो कि किसी भी तरह इजराइल से हट के कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं होने देती. नाउ समवन गोइंग दिस पब्लिक अगेंस्ट इजराइल एट द लेवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड. तो जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको डेमोक्रेट्स में क्रैक नज़र आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट आपको इतने ओपन एक पॉडकास्टर के पास बैठ के बोलते नज़र आ रहे हैं, शायद हमको CBS ने भी ऐसा इंटरव्यू लेने के लिए इनवाइट नहीं किया, या इफ़ एनीबडी न्यू कि वो क्या कहने वाले हैं तो किसी फॉर्मल मीडिया चैनल ने उनको शायद एंटरटेन नहीं किया, तो ये पॉडकास्टर ने फिर ऊपर स्लॉट दी, लेट्स पुट इट दिस वे. सो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन एज़ यूजुअल ऐसी चीज़ें क्वाइटली साइड पे करती जाती हैं. नाउ कमिंग टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की. उन्होंने कहा कि हम पीस बाय पीस डिसमेंटल करेंगे ICC को, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है. यही उन्होंने UN के बारे में कहा. एक चीज़ और उन्होंने कही है, तकरीबन 60 कंट्रीज़ का एक समिट था और उसमें उन्होंने कहा देयर इज़ अ राइजिंग वेव ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिकल टेररिज्म इन अमेरिका. नाउ याद रखें, लेफ्ट विंग एंड पॉलिटिकल टेररिज्म इन अमेरिका. 60 कंट्रीज़ के लोगों से वो बात कर रहे हैं. इससे पहले जब उन्होंने ICC को डिसमेंटल करने की बात की तब भी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ लेफ़्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे. सो वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? वो लेफ़्ट विंगर्स, लेफ़्ट लीनिंग या जो लेफ्टिस्ट है, सेंटर से क्लोज, सेंटर से फार, जहाँ भी जिस स्पेक्ट्रम पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो उनको अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी तरफ से US को एक पॉलिटिकल टेररिज्म का ख़तरा है, सामना है. इस पॉलिटिकल टेररिज्म को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो सेनेट में डेमोक्रेट्स में स्प्लिट नज़र आया है, इन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया कि ये डेमोक्रेट्स हैं जो हमें हमारे इतने पुराने ALI के साथ मज़ीद चलने से रोकना चाहते हैं. इसके अलावा ये जो इनको एक ज़रूरत पेश आई, ये अर्जेंसी क्यों पेश आई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कि वो ऐसी बात करी,
اور وہ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے زہران ممدانی کی طرف بھی اشارہ کیا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میئر کا الیکشن لڑے نیو یارک میں اور جیتے. ابھی بھی ان کے کئی ایلائز جو کہ کانگریشنل پرائمریز میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے جس کو انڈورس کیا ہے وہ جیت رہے ہیں. اٹ مینس کہ ڈیموکریٹس کا جو سوشلسٹ لیننگ ونگ ہے وہ بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں لیفٹ کی طرف سے ٹیررزم کا خطرہ ہے، یہ بڑی مس لیڈنگ بات ہے. یا ڈیموکریٹک سوشلسٹ اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو بالکل لیفٹ ونگ میں ڈال کے اس کو سوشلزم اور کمیونسٹ کے ساتھ ملا دینا، یہ ایک بالکل ہی میرے خیال ہے ایسی بات ہے جو کہ سارے ایکسپرٹس اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ڈیموکریٹک سوشلسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ فری ہاؤسنگ چاہتا ہے، سستی ہاؤسنگ چاہتا ہے، فری ہیلتھ کیئر چاہتا ہے، ٹیکسز ہائی کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ٹیکسنگ دا رچ، امیر لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس آتا لگائیں. بزنسز پریویل کرتے ہیں، بزنسز ایگزسٹ کرتے ہیں، پرائیویٹ پراپرٹی آپ اپنی رکھ سکتے ہیں. میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا نام سوشلزم ہے یا جس چیز کا نام ایک کمیونسٹ سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں تو گورنمنٹ سب کچھ اون کرتی ہے اور رن کرتی ہے، بزنسز بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ٹیکسز بھی اس کی مرضی ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر بھی اس کی مرضی ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ اون سسٹم ہوتا ہے سارا. تو مارکو روبیو یہ جو رائزنگ وائلنس فرام دا لیفٹ کی بات جو کر رہے ہیں اس کو ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر کی بات کی گئی ہے جو رائٹ ونگ وائلنس ہے وہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے امریکہ میں ہسٹوریکلی. جب بھی کوئی ایسے لاز پاس ہوتے ہیں جو بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں، جیسے ریپبلکنز اپنے آپ کو کنزرویٹزم کی طرف لیڈ کرتے ہیں، تو جو ایکسٹریمزم آتا ہے وہ تو رائٹ ونگ کی طرف سے آتا ہے. لیفٹ ونگ تو ہمیشہ لبریشن کی بات کرتا ہے اور زیادہ لبرٹی کی، زیادہ فریڈم کی بات کرتا ہے. تو یہ جو کوائنیج ہے، یہ جو فریز کرنا ہے مارکو روبیو کا کہ آپ لیفٹ ونگرز، سوشلسٹ یا پھر کمیونسٹ، ان کی طرف سے دوبارہ ایک طرح کے پولیٹیکل ٹیررزم کا سامنا ہے، دس از فلاڈ. لیکن انہوں نے یہ کیا کیوں ہے؟ بیسکلی دیٹس امپورٹنٹ. ایک دم سے آل آف اے سڈن RCC کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہ وہاں پہ بھی لیفٹ فنگرز جو ہیں وہ ہمیں پرابلم دے رہے ہیں اور US کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ اٹ از اے کلاسک موو کہ ایک اسکیری انیمی کریٹ کریں، امیجنری ہو جیسے بھی ہو، بہرحال پریزنٹ یور انیمی ایز اے تھریٹ ٹو دا آڈینس. وائی؟ جب آپ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا حل نہ ہو رہا اور آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو. ان دس کیس ایران وار، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس میں پھنس کے رہ گئی، ڈیٹیلز نکال دے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نہ وہ اس وار سے نکل پا رہے ہیں اور نہ اس وار کو کمپلیٹلی لڑ سکتے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے، مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، دین یو نیڈ اے تھریٹ، اور آپ کو ایک اینیمی چاہیے ہوتا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے. ڈومیسٹک اینیمی جو انہوں نے کریٹ کیا ہے وہ انہوں نے لیفٹ ونگرز کو کہا ہے، وہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو کہا ہے، اور وہ انہوں نے سوشلسٹ اور کمیونسٹ سوچ رکھنے والے لوگوں کو کہا ہے. یہ US میں فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. 1950s میں ایسا ہوا، اس کو ریڈ اسکیئر کہا گیا. اس کے بعد 60s اور 70s میں لا اینڈ آرڈر کی کیمپینس چلائی گئی. ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو ریڈ اسکیئر کے بارے میں بتاؤں تو اٹ واز اے اسکیئر اراؤنڈ کمیونزم جو کہ پھیلایا گیا US میں بڑی بری طرح سوویت یونین کے خلاف. لیڈرز اسپیشلی جو جوزف مکارتھی تھے، ان کا اس میں بڑا نام ہے، جنہوں نے بہت آگے بڑھ کے یہ کہا کہ کمیونسٹ جو ہیں وہ سیکریٹلی آپ کی ہر جگہ پر، ہر واک آف لائف میں چھپے ہوئے ہیں اور آپ کو اٹیک کریں گے. وہ گورنمنٹس میں بھی موجود ہیں، وہ ہالی ووڈ میں موجود ہیں، وہ یونیورسٹیز میں ہیں. لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ کمیونسٹ ہیں، ان کو پک کر لیا جاتا تھا، کئی دفعہ ٹارچر کیا جاتا تھا، اور کوئی خاص پروف کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن کسی کو ٹیگ کر دینا کہ آپ کمیونسٹ ہیں، اس ٹائم میں، یہ 50s میں، اس کو ریڈ اسکیئر کہا جاتا تھا. سو اس سے بہت سارے لوگوں کی جابس گئیں، لوگوں کے کریئرز ختم ہوئے، ان کی ریپوٹیشنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں. اور لکنگ بیک ہسٹورینز یہ بات مانتے ہیں کہ جو ریئل تھریٹ تھا وہ بہت چھوٹا تھا سوویت یونین سے، کمیونزم سے. یہ اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا گیا کہ اس سے کچھ پارٹیز نے، کچھ لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا. اب اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی جو کیمپینس تھیں یہ بھی 60s اور 70s میں ہوئی تھی. بہت زیادہ انریسٹ تھا US میں ایٹ دیٹ ٹائم. پروٹیسٹس ہوتے تھے، رائٹس ہوتے تھے، کرائم ریٹ بہت زیادہ تھا. اسپیشلی نیو یارک سٹی کی اگر آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں اس ٹائپ کی تو بہت سخت کرائم ریٹ تھا، لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے.
तो जो कैंपेन्स चलाई पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने कहा कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ओनली वी कैन ब्रिंग यू बैक सम लॉ एंड ऑर्डर। और रिचर्ड निक्सन ने तो ख़ास तौर पे अपनी 1968 की कैंपेन में इसको बहुत हेविली यूज़ किया और वो जीत भी गए थे। एंड इट वर्कड, क्योंकि जो फियर ऑफ केओस होता है वो लोगों को किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेता है। मैं एक चीज़ों की क्यों बात कर रही हूँ, ये दो डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है कि जब लीडर्स किसी को थ्रेट करार दे दें, आपने ये मुल्कों के बारे में भी सुना होगा, अफ़गानिस्तान इज़ द एनिमी, इराक इज़ द एनिमी, रियल और एग्जैजरेटेड थ्रेट्स जब क्रिएट की जाती हैं तो लोग उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। ये हिस्टोरिकल पैटर्न है। और फियर एक टूल है जिसके ज़रिए से सपोर्ट गार्नर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और ये रियलिटी से बहुत दूर होता है, लेकिन इसको क्रिएट ऐसे किया जाता है कि लोग इसे बाय कर लेते हैं। सो दैट पैटर्न इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिसिंग कि मार्को रूबियो जो कुछ कर रहे हैं वो जो वॉर में एक तरह से स्टक है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसके बाद उनको क्या कोई डाइवर्जन चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एकदम से ये पॉलिटिकल टेररिज्म का नारा बुलंद कर दिया है। एक और डायमेंशन है इसमें, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत स्मार्ट तरीके से वॉर्स पावर्स एक्ट को बाईपास करने की कोशिश की है या प्ले अराउंड करने की कोशिश की है। फरवरी में जब ये जंग शुरू हुई और यूएस इसराइल ये मेजर स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, उसके बाद अप्रैल में सीज़ फायर अनाउंस, और वाइट हाउस का कहना ये था कि वॉर इज़ ओवर। सीज़ फायर ऑलमोस्ट मेंट एट दैट टाइम, अगर उस वक्त की आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, कि ये एक तरह से कहने को सीज़ फायर है, बट हम इकट्ठे बैठेंगे और वॉर को हम दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। इसको टेक्निकली यूज़ किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन हिज ओन वे। सो जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट की बैक होम वाशिंगटन में, अमेरिका में, उन्होंने कहा द वॉर इज़ ओवर। उन्होंने क्यों कहा था? वो उन्होंने वॉर पावर्स एक्ट की तरफ जो सिचुएशन जा रही थी या उसके तरफ जो दिन काउंट कर रहे थे उसको रोकने के लिए कहा था, उसको एक पॉज देने के लिए कहा था। ऑल्दो इट वॉज नॉट अ सीज फायर, मुस्तकिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ्री नेविगेशन नहीं हो पा रही थी और यूएस का ब्लॉकेड भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अनाउंस यही किया कि ये एंड ऑफ वॉर है। सो रिमेंबर दैट 60-day रूल जो मैंने आपको शुरू में बताया था वॉर पावर्स एक्ट का, कि आपको 60 डेज़ के बाद कांग्रेस से परमिशन चाहिए होती है कि आप ये वॉर, ये कॉम्बैट कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, और फिर उसके लिए आपको मज़ीद जो डॉलर्स चाहिए वो भी कांग्रेस ही अप्रूव करती है। सो वो जो डेडलाइन है वो जैसे जैसे करीब आ रही थी, उसको सीज़ फायर और जितने पॉजेज आए हैं उसमें ट्रम्प का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो जो सीज़ फायर हुआ था और जितनी दफ़ा भी कॉजेज आए हैं उसके बाद से 60 डेज़ काउंट हो गए, एंड आई डोंट नीड कांग्रेस परमिशन, क्योंकि मैंने तो सीज़ फायर करा दिया है और मैं बार बार इस वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नहीं हो रही, जो कहा जा रहा है कि उसकी क्लॉज नंबर 5 और 6 बल्कि 4 भी उसको ईरान किसी और तरह रीड कर रहा है और यूएस किसी और तरह रीड कर रहा है। इसको वॉर्स पावर एक्ट को भी इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, और रिपब्लिकन बेस स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प का आपको बताए कि वो चीज़ों को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं वो वही होता है जिस तरह उसमें वो बिलीव करती है, और उनकी बेस फिर उसको अग्री भी करती है। बट इस मामले पे रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स फ्लैटली डिसएग्री। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि दिस हैज़ बीन फ्रॉम डे वन एन अनऑथोराइज्ड वॉर ऑफ चॉइस। और कांग्रेस ने तो आप तो पता है कि बहुत दफ़ा रोकने की भी कोशिश की है अंडर दिस एग्जैक्ट 1973 लॉ, लेकिन वो एफर्ट्स कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पुश बैक आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको किसी ना किसी तरह रीजनिंग करके जो है वो वापस घर भेज देते हैं। सो नाउ कनेक्ट द डॉट्स। मार्को रूबियो कहते हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस का सामना है, पॉलिटिकल टेररिज्म का सामना है इस वक्त यूएस को, और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त बहुत फंसे हुए हैं अंकारा समिट में। नेटो को उन्होंने कहा कि आप लोग जिम्मेदार हैं, वरना हम कब से हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभाल चुके होते। कांग्रेस को वो कहते हैं कि आपकी 60 डेज तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुए, ये मुझ पर अप्लाई ही नहीं होते। एंड डिस्पाइट ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंट कि इसी तरह काउंट होते हैं डेज, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। सो ही इज स्टक बिटवीन 3 प्रेशर्स एट वंस। ऑयल मार्केट्स का प्रेशर है, मार्केट ओपन नहीं हो रही, तो जो इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर एनर्जी IEA वो ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ हफ्ते रह गए हैं कि दुनिया जो है वो एक ऐसे नहज पे पहुंच जाए जहाँ पे शदीद सिक्योरिटी थ्रेट होगी। तो एक तो एवरीबडी वुड ब्लेम प्रेसिडेंट ट्रम्प,
کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں کس طرح کا انرجی کرائسس پیدا ہو رہا ہے. دوسری طرف کانگریس جو کہتی ہے کہ یہ وار انلیجیٹمیٹ ہے, لیگل نہیں ہے ان دا فرسٹ پلیس. اور تیسری طرف LIC جو بالکل آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. سو who will finish the job and how? That is the question. That is where this theory comes in, جہاں پہ critics اور commentators یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی clean resolution of this conflict is not in sight, تو مڈ ٹرمس میں جانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا سچویشن سوٹ کرتی ہے ریپبلکنس کو, تو وہ وار ہے ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ اگینسٹ ایران, اور اسٹرائکس کریں اور بلاکیڈس کریں, ٹفر ٹاکس, یہ جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ وی ول فنش یو, ایسے کامنٹس پاس کریں, بیکاز یہ سب سے زیادہ یوزفل پوسچر ہوگا پولیٹیکلی, ایون ایف اٹ از ناٹ دا موسٹ یوزفل پوسچر اسٹریٹجکلی. یہ ذہن میں رکھیے. سو اس وقت جتنی بھی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ مارکو روبیو ہو جو اس ٹیررزم تھریٹ کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ JD وینس ہوں جو بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹس نے تو ایک سپلٹ شو کر دیا ہے کانگریس نے کہ ان کو تو اب ریزرویشنز ہیں کہ کیا ہمیں ملٹری ایڈ جو ہے وہ اسرائیل کو دینی چاہیے کہ نہیں. تو کانگریس میں جو یونائٹڈ نظر آئے ہیں ریپبلکنز اسرائیل کے پیچھے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے JD وینس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ایک نئی تھریٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی لیش آؤٹ کرتے ہیں اپنے ایلائز پہ, کبھی ایرانیوں کو دھمکی لگاتے ہیں, اور ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ جو سچویشن روم میں ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کے مطابق اب وہ مزید جو ہٹ کریں گے وہ سارے ایسے ایسٹس ہوں گے جہاں سے رجیم کو ویک کیا جا سکے. فار ایگزامپل آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ایئرپورٹس کو ہٹ کریں گے, آپ کی آئل فیسلٹیز کو ہٹ کریں گے, برجز کو ہٹ کریں گے, آپ کا میجر انفراسٹرکچر ہلانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر انٹرنل پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو. اس کے علاوہ ایک بگ ایکس ماؤنٹین ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ 2 kilometers اوے ہے فرام نتانز. نتانز آپ کو یاد ہوگا اس پہ پچھلی وار میں بفارمنٹ بھی تھی, اور تب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جتنا بھی اسٹاک پائل تھا ہم نے اس کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, یہ ورڈ یوز کیے تھے وہی. اب یہ پکیکس کے اوپر کوئی بنکر بسٹر بھیج کے بالکل ٹارگیٹڈ پریسیژن اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں. دس از آلسو ناٹ ٹرو, بیکاز ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں ہمارے بنکر بسٹرز میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ نہیں, کہ یہ اتنی چھپی ہوئی ٹیریٹری ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے, وہ وہاں جا کے اٹیک بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. بٹ دس از ہاؤ ہی از کریٹنگ اے اسکیئر, دس از ہاؤ ہی از کریٹنگ اے تھریٹ. سو اف یو زوم آؤٹ فار اے سیکنڈ, تو کیا ہو رہا ہے؟ کانگریس پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے ڈیموکریٹس کے ہاؤس میں, لیکن ریپبلکنس بالکل یونائٹڈ ہیں کہ اسرائیل کو جو سپورٹ ڈیکیڈ سے جاری ہے وہ جانی چاہیے. ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے؟ ڈومیسٹک تھریٹ کا نیریٹو جو ہے وہ پیڈن کر رہی ہے, اور اس کے ذریعے سے ایک ٹریپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان نہ جائے کہ ریپبلکن بیس ابھی بھی بہت اٹیچڈ ہے اسرائیل کے ساتھ, یا ہم یہ وار ابھی تک جیت نہیں پا رہے ہیں, یا یہ وار لیگل نہیں ہے کیونکہ 60 days آر اپ, کانگریس نے اس کو آتھورائز نہیں کیا. مڈ ٹرمس آنے والے ہیں, جتنے پیسے چاہیے اس وار کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کے لیے کانگریس پہ بھی پریشر بڑھانا ہے, لوگوں کے سامنے بھی پوسچرنگ کرنی ہے, اور وہ پوسچرنگ بڑی اوفینسو کرنی پڑی تھی اگر وار از دا اسٹریٹجی ٹورڈز دا مڈ ٹرم. اس کے شاید آپ اسٹرائکس میں شدت دیکھیں, اور نتن یاہو کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے. بائی دا وے میں شو میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا جو جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھے, دے تھنک کہ نتن یاہو از اے پرابلم, تو شاید اکتوبر میں جب الیکشنس ہوں اسرائیل میں اور نتن یاہو وہ نہ جیت سکے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. آئی ڈونٹ بلیو یو دیٹ, بیکاز نتن یاہو کے ایک جتنی کیبنٹ ہے ان کے لیفٹ پہ ان کے رائٹ پہ وہ سارے ایکسٹریمسٹ ہیں اتنے ہی جتنے نتن یاہو کو تھے. اسی طرح جو اپوزنگ پارٹی ہے اس کا تو مینیفیسٹو ہی یہ ہے کہ ہم آ کے وہ کریں گے جو نتن یاہو نہیں کر سکا, یعنی کہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک اور قدم اور مزید اگریشن ان دس وار. سو آپ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں پیس تو نہیں دیکھ پائیں گے,
बट आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट द डॉट्स कि कौन क्या कर रहा है. एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, एक एंटी इसराइल पोजीशन ले रहा है, एक एंटी डेमोक्रेट पोजीशन ले रहा है, एक ईरानियंस को थ्रेट करता है और साथ साथ अपने एलाइज को थ्रेट करता है कि यह आपकी गलती है कि हम एनर्जी प्राइसेस की तरफ जा रहे हैं ग्लोबली. दिस इज़ हाउ आई रीड दिस एंटायर 6 days ऑफ स्ट्राइक्स, जिसमें आम तौर पे लगता ही है कि कोई न्यूज़ की दूसरी न्यूज़ से कनेक्टेड नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है. एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, nothing happens in isolation. See you next time.